आप सभी को भी असम का जितना भी असम बोल के ना हमारा नोटिस है, इन्वाइट है आप सभी को वांचोरिया में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आएगा हमारा वांचोरिया में। 13 तारीख से शुरू है ना मैम ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारा तरफ से, आ सकता है जो, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है। আপোনালোক সকলোকে উৰিয়া ফেষ্টিভেললৈ স্বাগতম জনালো আৰু আপোনালোক সকলো অহা 16 তাৰিখলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। এইবিলাক কি দেখিছেনে, মৰ সিং ন, এইটো ওৱাংচুসকলৰ পৰম্পৰা আপোনালোকক সকলোকে দেখাই আছোঁ। ঘৰবিলাক কেনেকৈ বাঁহৰে বনাইছে আৰু ইয়াতে এইটো টকা পাতেৰে বনাইছে। ওপৰটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোক সকলোকে দেখাই আছোঁ। ভিতৰখন কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বা 2 ৰুম বনাই দিছে। এক ৰুম 3 ৰুমেই হ'ব। ইয়াত বাৰু কি হয় নাজানো, আৰু বহুত কেইটা ৰুম আছে দেখাই আছোঁ। এটা এটাকৈ আপোনালোক সকলোকে দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। আয়োজন চলি আছে, আপোনালোক সকলোৱে চাই থাকক। এয়া আয়োজন চলি আছে। সেইখিনিতে এটা ৰুম দেখাই দিলোঁ, আৰু ইয়াত একটা ৰুম, ইয়াত এটা ৰুম আছে। ইয়াতে এইবিলাক কি ধুনীয়াকৈ বাঁহৰে বনাইছে, চাই লওক বাৰু, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু ইয়াত চবতকৈ এটা ভাল বস্তু বনাই দিছে, বিচনা এখনো বনাই দিছে। বা এবাৰ বাৰু মই বহি দিওঁ বাৰু, আহিছোঁ যেতিয়া বহি ল'লোঁ আৰু এবাৰ। আহক, আৰু ইফালে ৰুম আছে দেখাই আছোঁ। এই গোটেই ফিল্ডখনতে আয়োজন চলি আছে। এইবিলাক কিমান বাঁহ ৰাখি থৈ দিছে, আয়োজন চলি আছে আৰু এইবিলাক বনাই আছে। কি বনাইছে দে, বা জুই ধৰি জ্বলাই লগাই ৰৈ আছে দে। দেখিছেনে বাৰু, জুই লগাই কেনেকৈ বহি আছে তেওঁলোক সকলোৱে। তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু বহা বাৰু। কি ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে, সকলোৱে লগ লাগি, গাঁৱৰ মানুহ লগ লাগি কাম কৰি আছে। আৰু এইবিলাক ঘৰবিলাক বনাইছে যে, এয়া কাম কৰি আছে আৰু কাম চলিয়ে আছে। আৰু বেছি দিন নাই নহয়, 16 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সেইটোলৈকে কাম কৰি আছে। যিমান পাৰে জল্দি হ'ব। তেওঁলোকে গোটেই দিন ৰাত কাম কৰি আছে ইয়াতে। গোটেই ফিল্ডখন অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোক সকলোকে। ঘৰ বনাইছে বাৰু, আয়োজনটো ধুনীয়া চলিছে। ধুনীয়া লাগিছে নে, আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি ক'ব বাৰু। মোৰ হ'লে বহুত ভাল লাগিছে। দাদা এজনে গম পাইছে ভিডিঅ' বনোৱা বুলি, সেইটো কাৰণে চাই দিছে, হাঁহি মাৰি দিছে। আৰু ভিতৰত জুই জ্বলাইছে ন, ভিতৰত জুই জ্বলাই বহি আছে কিছুমানে। আৰু এইবিলাক হোৱাই নাই, হৈ যাব বাৰু, লাহে লাহে কাম কৰি আছে। এইবিলাক হৈছে টিঙৰ নিচিনাকৈ বনাই দিছে, কিন্তু টকা পাতৰ নাজান, টকা পাতৰ বনাইছে। এই এটা ৰুম, বা ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। দেখিছেনে, ভাল ভাল। দাদাজনে গম পাই গ'ল ভিডিঅ' বনোৱা, সেইটোলৈকে বহুত ভাল লাগিছে দেই। এইটোতো বহুত ডাঙৰে ৰুম বনাই দিলে। বাৰু দেখাম পিছত কেনেকুৱা কি হয়। এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি কৰি আছে তেওঁলোকে, পিছত কি হয় আপোনালোক সকলো আহিব আৰু দেখা পাব কেনেকুৱা কি হয় বাৰু। এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ এটা পৰম্পৰা। চব বনাইছে বাঁহৰে, ইয়াত কোনো কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, চব বাঁহৰে। ডিজাইনটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাবচোন। আৰু আমাৰতো অসমত এনেকুৱাকৈ বনাব নোৱাৰে, আৰু এওঁলোক দেখিছেনে বাৰু কেনেকৈ বনাইছে।
বিষয়ে মই দাদা এজনৰ লগত কথা পাতি আছো, আপোনালোকে শুনি থাকক বাৰু। আপোনালোকক কৈ দিব তেখেতে কথাখিনি, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সকলোৱে। डेकोरेशन आज संडे था इसलिए मतलब सभी मतलब कोई स्टार्स में गया, कोई दाने बने में गया, तो कोई मतलब नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया, ये चुबम ब्लॉक का ये ये चुबम ब्लॉक का हो गया। ये लोग ने कल आएगा पूरा डिटेल्स पूरा फर्स्ट क्लास। अभी नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अभी 13 तारीख से शुरू होगा। तो आप लोग भी मतलब एंजॉय करने के लिए 13 तारीख से आप लोग आने से अच्छा रहेगा मेरा तरफ से ना। तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। तो ये पीछे में जो आपका ये क्या बोलते हैं, ये जो घर बना कर रखा हुआ है, ये क्या होगा आपको, ये पूरा रेस्टोरेंट नहीं, पूरा रेस्टोरेंट पूरा A to Z मिलेगा उसमें। लोकल रेस्टोरेंट हो गया हम लोग का ये। हाँ, ये रेस्टोरेंट हो गया हम लोग का ये इसमें लोकल में मतलब क्या बनता है, तो लोकल का खाना चावल कैसे बनता है, बम्बू में बनाता है, चावल भी बम्बू बनाता है, मछली भी चावल बम्बू, मच्छी वगैरह भी चावल वगैरह में, मच्छी हो गया, चावल हो गया, मीट हो गया, पूरा बम्बू में बना के हम लोग ना लोकल टाइम खिलाएगा इस बार ना। तो हमारा क्या होगा, वांचो का ये वांचो हो रहा है जो 50 ईयर्स हो गया हम लोग का, गोल्डन जुबली है ये। तो ये क्या हो गया, ये पूरा मतलब अभी कॉम्पिटिशन हो रहा है घर बनाने के लिए। जो अच्छा होगा उसको प्राइस मिलेगा ऐसे है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे रह गया। तो आप लोग आप सभी को भी असम का जितना भी असम बोल के ना हमारा नोटिस है, इन्वाइट है आप सभी को वांचो एरिया में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आएगा हमारा वांचो एरिया में। 13 तारीख से शुरू है ना मैम ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारा तरफ से, आ सकता है लोग जो, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है। तो 13 तारीख से हमारा हम लोग का शुरू है। तो आप लोग को मतलब असम लोग को भी इन्वाइट है हमारा तरफ से वांचो एरिया में आने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आने से अच्छा रहेगा। देखिए हमारा वांचो एरिया कैसे होता है, असमीज भी कैसे होता है, हम लोग भी जाके देखा हुआ है। तो आप लोग भी देखो कि मतलब वांचो एरिया कैसे होता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आएगा होगा हम लोग को वांचो एरिया में ना। थैंक यू सो मच। মই দেখা দিছো উৰিয়া ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে আয়োজন হ'ব, গোটেই এই মাজত মানে আয়োজন চলিব তেখেতসকলৰ। আৰু এইফালে হৈছে দোকান পোহাৰ, মানে দোকান ইফালে ছাইডত দি দিছে, ইফালে দোকান হ'ব আৰু ইয়াত মানে ডান্স হ'ব। সকলোৱে আহিব, আপোনালোক সকলোকেতো মই নিমন্ত্ৰণ জনালোৱে উৰিয়ালৈ, আৰু সকলোৱে বিহুলৈ আহিব আৰু ইয়াত চাবৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে। যোৱা বছৰ মই দেখিছোঁ আৰু এইবাৰো আপোনালোক আহিব সকলোৱে। আজি তেনেহ'লে বাই বাই দিলোঁ সকলোকে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক সকলোৱে কেনে পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ যদি ফেচবুকটো কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই তেতিয়াহ'লে।